اور ہوتا بھی ینگ ایج میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو روک رہی ہوتی ہیں, آپ ڈر کے بول رہے ہیں, پوری طرح جو آپ ہیں آپ دکھا نہیں پا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز روک رہی ہوتی ہے. لیکن اب لگتا ہے جیسے میں اشنا سے بہت سالوں سے میں اس کے انٹرویوز کر رہی ہوں ماشاء اللہ, جب سے یہ بچی کام کر رہی ہے, اور میں نے اس کو اتنا ہیپی, ریلیکسڈ اور مزے میں نہیں دیکھا. Honestly, Nadia, it's because میں آپ کے شو پہ آئی ہوئی ہوں, and میں آپ کے شو پہ آئی ہوئی ہوں, and it feels like home, and this channel is home, so I feel safe. Yes. But اکثر I think the reason ہم تالوں میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں گرانے والی بھی ہماری سب سے بڑی دشمن, خاص طور پہ سیلیبریٹیز کی اور نون فگرس کی, ہماری قوم ہے. اور ہماری قوم کے وہ لوگ ہیں جو ہمیں جو اپنا پیسہ کماتے ہیں ہماری ڈاؤن فال سے. اب جیسے میں آپ سے کوئی مذاق میں کوئی بات کر دوں کہ مجھے جوتا تنگ ہے آج, تو اس کی کوئی یوٹیوبر بیگم لیں گی کہ اشنا شاہ نے کہا کہ ان کو جوتے مارا کسی نے, اشنا شاہ جو اداکارہ ہیں انہوں نے کہا, میری ایک تصویر لگا دیں گے کوئی بری سی, اوپر ایک اینیمیٹڈ جوتا ڈال دیں گے, and they'll say something horrible. So جن لوگوں نے اپنی روزی ہی کمائی ہے کسی کو بریک ڈاؤن کرنے سے, اس سے کیا ہوا ہے کہ ہم کافی جو ایکٹرز ہیں ہماری سینس آف ہیومر ہم دکھا نہیں سکتے, بیکاز ہمارا کوئی طنز ہو گیا, مذاق ہو گیا, اس کو کچھ اور بنا کے لگا دیں گے. ہم اپنی پرسنالٹی نہیں شو کر سکتے, ہم اپنے اوپینینز نہیں دے سکتے, مذاق نہیں کر سکتے. ہر مذاق کا لگتا ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے, وہ بھی. اور یہ لفظ ہم یوز کرتے تھے 90s میں, لیکن آئی ٹیل یو دوز ور بیٹر ٹائمز. ہم اتنے مذاق 2000 میں جب میں مارننگ شو کری تھی, کھل کے اتنی باتیں کرتے تھے. اب تو لگتا ہے کہ کچھ بول ہی نہیں سکتے کیونکہ لوگ ہائر ہوئے ہیں. اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یار آپ لوگوں نے اپنے میں اتنی بڑی بلیور ہوں کارما کی کہ اگر میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی کا دل دکھایا ہے, کوئی غلط چیز کیا نا, وہ 10 فولڈ میرے اوپر آئی ہے بعد میں. It always comes back. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یار ایک بندہ جو بیٹھا ہے اپنے کمپیوٹر اسکرین پہ, آپ کے بارے میں, آپ کی امیج کو لے کے, جو آپ کے گھر والے پڑھیں گے, آپ کے سسرال پڑھیں گے, آپ کے دوست پڑھیں گے, آپ کے دشمن پڑھیں گے, آپ کو یہ ذلیل, اور آپ کے نہ جاننے والے پڑھیں گے, آپ کو ذلیل کرنے کی, کچھ چند روپے کمانے کے لیے آپ کو ذلیل کرنے کی ایک ہیڈ لائن لگا رہا ہے. یہ جب سوتا ہے تو یہ سوچتا نہیں ہے رات کے وقت کہ یار کہ میں نے کیا کیا, پورا دن کیا کیسے گزرا, یہ میں نے کیسے وداؤٹ نوئنگ دی فیکٹ کہ میں وہ جس سے بات کر رہی ہیں ان سے دوستی کیسی ہے. مطلب یہ بھی نہیں دیکھتے نا کہ اگر اشنا کسی سے بات اس طرح کر رہی ہیں, مذاق کر رہی ہیں, تو وہ بھی دیکھیں جس سے بات ہو رہی ہے شاید اس کے ساتھ اچھی باتیں کبھی وائرل نہیں ہوں گی, اچھے کام آپ کر رہے ہیں کبھی وائرل نہیں ہوں گے, لیکن کوئی چیز پکڑ کے ایسے. اچھا میں تو جب بھی اسکرول کرتی ہوں نا, میں دیکھتی نہیں, ویسے جب بھی دیکھ رہی ہوں میں کہتی ہوں میں نہ ہوں, 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 شکر ہے میں نہیں ہوں آج, اس نے شکر ہے میں نہیں, کتنی اور آ جاتی ہوں پھر بھی کبھی. میں بتاؤں یہ بریکنگ نیوز بھی دے سکتی ہیں, جیسے انہوں نے جس انداز میں بات کی ہے نا کہ اشنا شاہ نے آج یہ کہہ دیا, یہی تو ہے, یہ اسپیشل آواز ہے, یہ یوٹیوبرز کی نا نیوز اینکر بھی آپ کے اندر ہے. نہیں, اٹس ناٹ نیوز اینکر, اٹس نیوز اینکر کی بھی ایک ماں کی آواز ہے. آج یہ ہو گیا ہے, اور یوں ہو گیا ہے کیا, اشنا شاہ نے, جانیے, کلک کیجیے, فالو کیجیے جاننے کے لیے کہ اشنا شاہ نے جوتا کس کو مارا, اندر کچھ بھی نہیں, اشنا شاہ نے اس طرح یہ کیا کیا. اچھا ایک اور ہوتی ہے, ایک اشنا ہوتی ہے بتول, جو رات کو جب سب سو جاتے ہیں نا تو وہ کمبل منہ پہ لے کے بولتی ہے ایسے ایسے پھر ویڈیو بناتی ہے. اشنا شاہ نے اس کے بعد دیکھیے کس کو چپل سے مارا, یہ دیکھیے گا میرے چینل پہ صرف, ہاں جی دیکھتے رہے ہم. وہ پتہ نہیں کیا اسے کمبل منہ پہ ہوتا ہے کہ آواز ہی نہیں نکل رہی ہوتی, ویڈیو بنا رہی ہے, نیچے کلک کریں, نیچے کلک کریں. اچھا ایک اور چیز ابھی آ گئی ہے وچ از ویری اسکیری. اے آئی سے جو ڈرامہ لگا ہے نا, ہیرو ہیروئن بیچارے تمیز سے پورے 30 قسطوں میں بہیو کرتے ہوئے چل رہے ہیں, کتنی گندی سی ویڈیوز بنا کے اے آئی سے لگا دی. میری ماں بیچاری 70s کینیڈا بیٹھی ہوئی ہے ماما, ٹھیک ہے, نظر ان کی خراب ہے, کوئی درے کا شاید دانش تھا, بہاج تھا, کوئی تھا, کوئی ایسی کلپ تھی کہ یو نو, اور ماما کو نہیں سمجھ آئی کہ اے آئی ہے, تو ماما نے مجھے بھیجی اور مجھے ایک 10 منٹ کا وائس نوٹ, تم نے کبھی ایسی واہیات حرکت کی ٹی وی پہ تو تمہاری ماں مر گئی, یہ ہو گیا پاکستان. And I'm just like, ماما chill, it's not real. شکر ہے اللہ کا, میں سمجھی پاکستان برباد ہو گیا. اب ماما کو اے آئی بھی نہیں سمجھا سکتے, اس کو سمجھانے میں ٹائم لگے گا, ماما یہ اے آئی ہوتی ہے, اس میں ہوتا ہے. یہ بنا کہاں رہے ہیں, یہ کون لوگ بنا رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھو اپنے ایکٹرز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا ایک امپریشن بنا ہوا ہے, اور نیچے وہ امپریشن برباد ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے ڈراموں میں مطلب تمیز ہے نا, ایک لمٹ ہے. But it would be funny if they did it with people جو لائک اب ہیرو ہیروئنس کا تو آپ بنا رہے ہیں, میرا بھی آئی تھنک ایک بن چکا ہے ایسا کچھ,
It would be really funny अगर हम completely opposite लोगों को दिखाएं, like किसी cricketer को politician के साथ दिखाएं. क्या आइडिया दिया आपने? ये आइडिया, ये सारा आइडिया है आज जो दे रही हैं और आप. आप क्या कह रही थी कि बैन हो जाएगा ना? फिर बैन होगा फिर ना, ban क्योंकि फिर होगा. उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा पॉलिटिशियंस कि के क्या, हाँ वैसे कि भाई करते हैं पॉलिटिशियन. कितनी ट्रोलिंग होती है पॉलिटिशियंस की. नहीं, but they नहीं don't नहीं, care. ये AI वीडियोस बहुत बुरी ये है, है. पता है, ये बहुत असल में डिस्टर्बिंग पेट है. उनके क्योंकि कितने देखो एक्टर्स एक्ट्रेसेस मैरिड हैं, उनके एक चीज है कि जो हुई नहीं, लेकिन आपके सामने जब आ जाती है ना, आप डिस्टर्ब हो जाते सही हैं. बात. Yeah, it's really इट्स हैपनिंग. 2000 में 90s में अब मुश्किल था, इंटरनेट की चीजें नहीं थी. मेरे सामने एक एक्टर खड़ी है, इसका मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, फिल्म से थी, और मैंने कहा यार आजकल क्या चल रहा है, ABCD. कह रही है मैं हॉलीवुड की फिल्म करके आई हूँ. और मैं इसको देख रही हूँ, मुझे पता है झूठ है, किसने कहा? नहीं बता रही, नाम नहीं बताऊंगी. तो बात क्यों बताई आपने? ये बात भी बताने होता की था बात थी. उस जमाने में, क्योंकि इंटरनेट से आप चेक भी नहीं कर Miss सकते, Niraj लेकिन है? ऐसे ऐसे झूठ भी लोग बोल देते थे. गेस करिए कौन. Was it Miss Niraj? नहीं 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 Who was it? नहीं, somebody else. अभी नहीं, मैं बहुत तेज हो गई हूँ यार, पहले होती बता भी देती. लेकिन वापस आते, चलो ईद की बात करते हैं. ईद. तो ईद पे क्या तुम्हारी रूटीन होती है? हमजा के लिए कुछ बनाया, कपड़ों की शॉपिंग हुई, वो जो टिपिकल सी बातें थोड़ी देर बताओ ना जरा. क्या क्या था? बात. अच्छा, मेरी पिछले 3-4 साल से जो ईद गुजर रही है, बिकॉज मैं जीतो पाकिस्तान कर रही थी, जो बड़ा जबरदस्त सा शो है, सो उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग फिर चांद रात पे होती है. इस साल तो नहीं किया ना? इस साल मैंने नहीं किया. सही. सो चांद रात पे आई वुड स्पेंड डूइंग जीतो पाकिस्तान. फिर उस शो के बाद पिछले 2 साल से मैं निदा जी के शो पे जाती थी, वो भी मुझे चांद रात के अपने शो पे बुला लेती थी. एक रूटीन, हमारा एक कंटिन्यूटी बन गई थी. और फिर अगले दिन आई वुड, और उसी रात आई नॉर्मली वुड शॉप लाइक क्रेजी, बिकॉज मेरे ब्रदर्स इन लॉ वियना में होते हैं और मेरे हस्बैंड ईद पे वहाँ होते हैं. सो आई वुड शॉप फॉर एवरीबडी, और फिर मैं फ्लाइट लेके ईद के दिन पहुँच जाती थी. पहले कभी लंदन, कभी वियना, बट आई वुड मीट देम देयर. सो आई थिंक मेरा दिन गुजरेगा एक बड़ा लेजी तरीके से, बिकॉज मेरी कोई फैमिली नहीं है कराची में. अच्छा, हमजा भी चले गए. आई हैव अ कजन हियर जिनको मैं शायद मिल लूं. कुछ पकाती वगैरह है आपको खाना पकाना? मेरी शक्ल लगती है आपको कुछ पकाने तो वाली? थोड़ा सा कुछ. आई एम यूजलेस. अच्छा, लेकिन अगर कभी कुछ खाने को ना मिले तो क्या बनाओगी? डॉग्स एंड आई, मेरे घर सेवैयां आती हैं तो मैं उनके साथ उनको भी खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ. हमजा को सलाम है. हमजा को सलाम. सो मेरी पिछली कुछ ईदें मुल्क के बाहर गुजरी, ये ईद आज पाकिस्तान में गुजरेगी अकेली इत्तेफाक से. नहीं तो अकेली क्या, आप क्या देखें 365 फैमिली है तुम्हारी? आप सुबह उठते ही देखें हाँ, अपनी चलो घर फैमिली के चलते साथ आ गए. मैं अपने आप को टीवी पे देखूंगी और ये मेरा सब दिन कुछ अच्छा आपके हो लिए हमने जाएगा. रखा है, केक भी है, सब चीज है. जी 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 बिल्कुल. और बस मैं ईदी कलेक्ट करती हूँ, गिफ्ट कलेक्ट करती हूँ, फिर ईद के जब एज द डे प्रोग्रेसेस यू मीट फ्रेंड्स एंड स्टफ. बट मेरी पिछली कुछ ईदें हैव बीन अब्रॉड. है ना, मुझसे इस दफा बाहर. यहाँ है. इस दफा पूरा रमजान मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ पहली दफा स्पेंड किया. सो माशाल्लाह, अच्छा लग रहा था. इवेंट्स वगैरह पे ये लोग साथ, बिल्कुल. और इनको साथ देख के हमें इतनी खुशी होती है, ठंड पड़ जाती है कि हाँ, इसका मतलब हमजा इज इन टाउन, He's in town. इज नॉट ट्रैवलिंग. तो भाई बड़ी मजे की बातचीत हो रही है. दिल तो नहीं चाह रहा ब्रेक, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है है. ना, अब थोड़ी सी एक्टिविटीज ब्रेक का होंगी, कहा जा रहा है. अब तो थोड़ी सी गेम्स होंगी. हाँ, तो एक ब्रेक एक के बाद आते आवाज हैं. होती है कान में जो कहती हाँ, है ब्रेक कहते ले हैं ले, ब्रेक चुप करा ले दे. ये बड़ा होता है बाय द वे. अच्छा, मैं आज तो मैंने पहना ही नहीं टॉक बैक. तो एक ब्रेक हमने लेना की खुशी में मैंने पहना ही नहीं. इधर ब्रेक तो लेने थे हाँ, ब्रेक मुझे. ले लेते हैं. एक ब्रेक लेना, उसके बाद आपके बड़े से मजे के गेम्स भी होंगे.